बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लबैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च कितना कामयाब रहा, इसका अंदाज़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम की गई कमेटी से लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह की सरबराही में एक कमेटी कायम की है, जिसको कहा गया है कि वो तहरीक लबैक के लोगों के साथ मुज़ाकरात करें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाए। 22 मई को साद रिज़वी की क़यादत में कराची से पाकिस्तान बचाओ मार्च का आगाज़ हुआ था। इस मौका पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की हम हमायत नहीं करेंगे बल्कि मुखालफत करेंगे। उनकी तरफ से 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत की। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये सोचने की बात है कि क्या तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है या फिर उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि वो जीतने के काबिल न रहे। जो भी होता है, तहरीक लबैक PTI की जगह लेने के लिए बिल्कुल तैयार नज़र आती है। उसका इनखलाब पुर करने के लिए अपनी पूरी तैयारी किए हुए है। यही खौफ है इस हुकूमत को कि तहरीक लबैक अगर तहरीक इंसाफ की जगह ले लेती है तो फिर वो किस हद तक इनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक और तहरीक इंसाफ के माबैन इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है। अब तक की तो सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो फिर वो क्लीन स्वीप कर देगी, यही माहिरीन की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि उसको किसी के साथ इत्तेहाद करने की ज़रूरत है, तो फिर तहरीक लबैक के साथ तहरीक इंसाफ इत्तेहाद कर सकती है और तहरीक लबैक को भी ऐसे ही किसी जमात के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत है जो इसकी कामयाबी की राहें हमवार कर सके। तहरीक इंसाफ मजबूत है या कमज़ोर है, इसका अंदाज़ा आज की हुकूमती पार्टियों के रवैये से आसानी के साथ लगाया जा सकता है, क्योंकि सारी की सारी पार्टियां इमरान खान के खौफ की वजह से इकट्ठी हुई थी। इमरान खान को इन्होंने गिरा लिया। ये उस वक्त तक इकट्ठी रहेंगी जब तक इनको लगता है कि इमरान खान मकबूलियत के अरूज पर हैं। जैसे इनको ये पता चला कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, PTI कमज़ोर हो गई है, तो एक दिन भी ये इकट्ठे नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इनका इत्तेहाद फितरी इत्तेहाद नहीं है बल्कि मुफादाती इत्तेहाद है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इत्तेहाद है। इमरान खान को इक़्तिदार से दूर करना था और इमरान खान को सियासत से भी हटाना है, ये इन लोगों का मकसद है, लेकिन वो मकसद पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज PTI कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन PTI इतनी कमज़ोर हुई है या फिर नहीं हुई। तो बात वही है कि अगर PTI इतनी कमज़ोर हो गई होती, इनको यकीन होता कि इमरान खान की मकबूलियत ज़मीन बोस हो चुकी है, जैसा मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं और तहरीक इंसाफ का हर मुखालिफ कहता है, ये इत्तेहादी पार्टियां कहती हैं, अगर इमरान खान की मकबूलियत ज़मीन बोस हो चुकी होती तो फिर इन पार्टियों के माबैन इत्तेहाद ना रहता। कभी कहते हैं मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे, कभी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट करेंगे और कभी कहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफार्म पर इंतखाबात लड़ेंगे। अगर इमरान खान की मकबूलियत इसी तरह से रहती है जैसे कि आज है, आज से पहले थी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पार्टियां अपने अपने प्लेटफार्म पर इंतखाबात लड़ें। उस वक्त तक ये इलेक्शन अलग अलग लड़ने का ख़तरा मूल नहीं ले सकते, जब तक इनको ये यकीनी हो जाता कि इमरान खान की पार्टी बिल्कुल डूब चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है, उसकी मकबूलियत नहीं रही। अगर इनको ये यकीन हो कि इमरान खान की उस तरह से मकबूलियत नहीं रही तो इंतखाबात ये फौरी तौर पर करवा दें, जबकि इंतखाबात से ये अब भी भाग रहे हैं, अब भी दौड़ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात में तख़ीर का फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। क्यों ये पार्लियामेंट से फ़ैसला चाहते हैं और ये पार्लियामेंट कौन कौन से फ़ैसले करेगी? सवाल फिर वही है कि ये पार्टियां आखिरकार इंतखाबात से क्यों भाग रही हैं? जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का अगर इनको गिरने का यकीन हो जाए तो फिर ये इंतखाबात करवा दें, लेकिन इमरान खान इनके असाब पर सवार है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब अगली बात क्या करते हैं, वो कहते हैं चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चेयरमैन PTI, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान का नाम नहीं लेना, इसलिए उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कार्रवाई किसने करनी है हज़रत साहब? कार्रवाई आप हुकूमत में हैं, कार्रवाई करें, क्यों नहीं कर रहे? उधर बात करते हैं IPP की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की।
وہ ابھی تک پوری طرح سے معرض وجود میں بھی نہیں آئی تھی کہ اس کا وجود بھی کرنا شروع ہو گیا۔ کل لالا طاہر رندھاوا نے اس پارٹی کو چھوڑا تھا شامل ہونے کے بعد، اور آج حمزہ کرامت اس پارٹی کو شامل ہونے کے بعد چھوڑ گئے ہیں، وہ کاف لیگ میں چلے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آئی پی پی کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں یا کتنی کمزور ہیں، اور ادھر ان کے مابین اختلافات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جو اس پارٹی میں بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ شامل ہوئی تھیں، ان کی طرف سے ایک ٹی وی پر، دوسرے ٹی وی پر انہوں نے ایک دو روز میں 6 پروگرام کاٹ ڈالے، سارے کے سارے پروگرام عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، اور اس سے ان کی پارٹی جو نئی بنی ہے اس کے لیڈروں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جانے لگا، کیونکہ یہ لوگ تو عمران خان کی پالیسی کو ٹوک کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، عمران خان کا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے ووٹر کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کا مقصد ہے، اسی مقصد کے تحت یہ پارٹی بنائی گئی ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ عمران خان سے شروع ہوتی ہیں، عمران خان کے خلاف ان کی بات ختم ہوتی ہے، تو اس سے اس پارٹی کے اندر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ معاملات کو کہاں لے جا رہی ہیں۔ انہوں نے تو ہمارا ابھی شروع میں بیڑا غرق کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ فردوس عاشق اعوان کو پارٹی کی طرف سے شٹ اپ کال دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ یہ سارا کچھ کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ یہ پارٹی جو نئی پارٹی بنی ہے، ان کا نہ منشور ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، اور نہ ہوئی کسی قسم کی ان کی طرف سے پالیسی دی گئی ہے۔ تو پارٹی کا ہر لیڈر اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ بات کر دیتا ہے۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی ایسی ہی باتیں کر رہی ہیں، لیکن وہ ان کے کاز کے لیے، ان کے مقصد کے لیے، جیسا بھی کاز ہے، جیسا ہی مقصد ہے، جس طرح سے بھی وہ اپنی راہ متعین کرنا چاہتی ہیں، اس کو فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے شروع میں ہی کھوٹا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک عرصے سے یہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کس طرح سے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے ہیں، نہ ان کا مقصد ایک ہے، نہ ان کا منشور ایک ہے، نہ ان کا پروگرام ایک ہے، اور نہ ہی کسی ایک معاملے پر ان میں اتفاق رائے ہے۔ لیکن اگر ان میں کوئی اتفاق رائے ہے تو وہ عمران خان تھے، عمران خان کی سیاست تھی، عمران خان کی حکومت تھی۔ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے گرا لیا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن ان کا ایک ساتھ چلنا کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے مابین کتنے اختلافات تھے، یہ ایک دوسرے کے لیے کتنے ناقابل برداشت تھے، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے یہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے، لیکن ان کے مابین کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے نہ اخلاص ہے، نہ اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔